Available na yung ating box set. Box of 6 na. Yan. Dami nagre-request sa inyo ng mag-offer daw ako ng box na half dozen. Tapos iba-ibang flavor. Yan. Iba-ibang flavor para matry daw nila. Lalo na kung first timer sila, di ba? Para matry daw nila. Yan. Meron tayong strawberry, chocolate, blueberry, peach mango. Ito, chia walnut, yung sugar free natin. Lalo na kung first timer nyo, di ba? Gusto nyo lang parang pika-pika, starter set ang tawag dun. Yan. Or kunyari, uwi kayo sa province, uwi kayo sa bahay para sa mga anak nyo, family nyo. So look, imagine the look on their face, diba? Pag nakita, wow, ano yan? Oh. 6 pieces na siya sa isang box na siya. Tapos meron na siyang magandang box. May ribbon na siya. Talagang perfect siya pang pasalubong. Or iba naman, uwi ng province, mag-airplane. So pasalubong, gift sa mga employees nyo. Or gift sa Christmas party. Or exchange gift. Yan. Yung iba nagsasuggest na pang exchange gift daw. Something round kunyari, something colorful, something new, something kakaiba. Yung iba naman po, yan, bagong kasal sila, pamimigay nila daw sa, ano nila, ninong-ninang. Yung iba naman, may nag-order sa akin, pang binyag, yan. You can order it now. Pwede rin mag-pre-order. Pwede rin kayo mag-pre-order. You can also pre-order. Sa mga gusto mag-resell nito, may wholesale price na rin tayo. Minimum 10 boxes. So, sa isang box, 6 na ito naman niya. So, minimum 10 boxes para sa wholesale price natin. 6 na flavor na yung makukuha nyo sa isang box. Ayan. Blueberry, raspberry, bagong item natin yan. Tsaka peach mango. So, sa isang box, ano na siya, assorted flavor na siya. Assorted flavor niya. Tapos lahat sila naka-individually wrap na. And then, may box na rin. Ito, push test natin para makita nyo yun. Push test natin. Malambot sila. Soft and fluffy. Surely mag-enjoy. Not only kids. Yan. Kahit po adults and senior. Dahil iba-ibang flavor profile ang meron tayong kayang i-offer sa inyo. Yan. 6 na siya. Kaya kung gusto nyo lang ng pika-pika, or dadalhin nyo ito sa chip in, diba? Yung minsan sama-sama kayo, resort, diba? Gusto mo lang magdala ng something, diba? Perfect siya for breakfast, merienda, or snacks, diba? Snacks. Perfect siya for snacks. Diyan lang ma'am, yun, pag ganyan. Usog mo lang konti ma'am, Ito ma'am, pwede nyong hawakan. Hindi pa to naka-tape ma'am, so ingat lang din. Malambot siya ma'am. Mga mochi bun siya ma'am, ano siya. Singapore na bake shop siya. 120 yung ganyan ma'am. Meron din ganitong gusto mo ma'am. Strawberry yan ma'am po. Strawberry, chocolate. 2 gives ma'am. 2 gives. Yes ma'am. Ube naman sila. 120 naman. Karamihan ng item ko 120 ma'am eh. Wala. May gawa niya. Yes ma'am. Pero Singapore na... Baka gusto mo yung dalawa. Kasi hindi, gagawin ko pa lang yan ma'am. Ano yung 150 naman yan ma'am. Ang bestseller ko dyan ma'am, strawberry chocolate ma'am eh. Strawberry chocolate tsaka yung lemon po. Ayan. Pwede po ma'am. Ilang gusto mo ma'am? How many would you like ma'am? Until
2 weeks na kami, ma'am. Ano, hanggang Saturday. Tapos baka ma-extend ulit, depende. Ay, ma'am, may sugar feeding kami, ah. Ilan ang gusto mo, ma'am? Or may dadagdag ka pa? Isa lang afford eh. Sige lang, ma'am. 120. Sila po, ma'am. Baka may gusto rin sila. Ma'am, may sugar feeding kayo. 120 lang. Pwede mo siyang hawakan, ma'am, para may idea ka sa picture. Magkano nga kayo? 120 lang. May sugar free din ako dyan, ma'am. Yung ito, ma'am, eh. Ito. Yan. Hindi ko pa na kasi na-tape yung iba, ma'am. Pero ito yung sugar free ko. Mas ano siya, mas crispy yung... Chocolate meron, ma'am. Yung katabi niya, ito. Yung ganito, chocolate, ma'am. Ito, i-tape ko lang. Parehas kasi sila, ma'am, eh. Pero kung strictly sugar free gusto mo, yan na lang, ma'am. Oo. Kasi ito hindi sugar free, eh. Diba? Yung chocolate ko, ma'am. Ay, hindi siya matang. Dark chocolate siya, pero may ano pa rin naman siya. Kasi pag walang sugar, bitter masyado, eh. Sige po, ma'am. Opo, sulat ka lang. Okay, salamat. Pag nagustuhan niyo, ma'am, until Saturday, nandito na. Isang dark chocolate lang, ma'am. 130 lang, ma'am, ah. Plastic ko lang. 130 lang po, ma'am. Sige. Opo. Sige lang, ma'am. Lagyan niyo pakati niyo sa akin. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sa Jurong East to, ma'am. Yes. Kaya ba? Oh, green line, ma'am. May masarap na crabs doon. Alam mo yung hawker doon, ma'am? Yung tapat ng MRT. Sinasadya ko lagi yun. Oo. Yung ano lang siya, outdoor lang siya, walang aircon. Alam ko yun, ma'am. Doon ako nagka-crabs. Hindi ka pa babalik doon? Hindi pa eh. Pero dati nakatira ako sa Old Airport Road, ma'am. Kasi sa Payan nito. Oh, kaya alam ko yun, ma'am. Oo. Malapit kasi sa Bedok yun eh. Oh, Bedok. Kasi ano lang ako eh. Mountbatten lang banda ako, ma'am eh. Oh, yun yung Old Airport Road eh. Yeah. Nandito ka na for good, no? Babalik ka pa doon. Babalik ko. Oh, pwede mo itong puntahan mo kasi Singapore product to, ma'am eh. Oo, sa Jurong meron, sa Expo, ma'am, meron din. Expo, North Point, Serangoon, meron din, ma'am. Oo. Sa Expo na lang. Oh, mas malapit yan, oh. Thank you, mama. Ingat, mama. Ay, may Ay, menu? Sorry. Sige pa, ma'am. Quadruple cheese. Sige pa, ma'am. Teka. Sige natin yung notebook natin. Ferry pala yung ano. Sulat ko lang, ma'am. Bali ferry. Money. Ferry 150. Tapos. Sulat ko lang yung ano, ma'am, makalimutan ko eh. Tapos ang dagdag niya, ma'am, ano, ube tsaka ano po yun. Uy, ano daw sa inyo bakla? Triple cheese. Sige po, ma'am. Ilang triple cheese po? Quadruple na. Isang plastic lang lahat yun, o iba-iba. Huwag mo na sa kay plastic yung ube. Sige, ma'am, okay lang. Para may ano. Ay, hindi. Pero sige, dito na lang po. Lahat para isang plastic. Pati triple cheese. Lakihan ko na lang yung plastic, ma'am. Kuya, kung single ka din. Oh, Uy, yun si Joshua. hindi ko eh. Double. Pwede mo na kayo di ba pansanay? Pero sa TikTok mo kung nanonood kayo, baka hindi nyo pa siya napansin sa TikTok mo. Yan na nga naman sa'yo na. Oo. Kilala ka niya. Muyo. May nakasulat ba dyan? Tingnan mo. Hindi ko pa, eto ma'am, eto na lang ma'am. Hindi ko pa na-display yung iba. Muyo lang pwede na eh. Bali ano po, 370 lang total. Gcash din po ba? 2 gigs ma'am. 2 gigs ma'am, Gcash. 2 gigs. Isa ngayon, isa mamaya. Diba ganun yun? Card, debit o credit ma'am? Ay, pwede naman card na lang ma'am. Para ano, digital age na tayo, di ba? Digital age. What is money? Paper on me. Tapos bigyan yung ID. Hi sir, Mochiban. Iba yung nag-art. Uy, may utang. Debit yan ma'am. Pwede na yung top lang o insert pa. Baka insert kailangan ma'am. Pwede naman talaga.
Pa-insert daw, ma'am. Oh, sabi niya insert. Si video lang. naman yung ako dito sa Lucente. Thank you so much, ma'am. Agree na eh. Hinihingi ko yung pangalan ko eh. Ayun pa yan. Kaya ako na mag-i-print din. Sige po, ma'am, pwede. Sa A4. May bakers po, ma'am. A4 yan daw. Ikaw nagbe-bake lang kuya? May bakers po, ma'am. Oo, kasi nyo kailangan taga-balo. Tagamasa, ma'am. Nakuha mo na to, ma'am? Hindi mo kakang taga-mas. Ito, ma'am. Sige, thank you na din. Yung item po, ma'am. Oh. Yung hindi pang harap sa tao. Model dapat na model. Thank you po. Thank you rin, ma'am. Ah. Nandito ka until Saturday, ma'am. Ah. Thank you, ma'am. Thank you rin, ma'am.